Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag, nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Bernes, pitsa 7 sa buwan sa Nobyembre 2025. Sangan sa kong partner, Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Sangan usab ni Mamaluin o Kadutabar, temporaryo na muling ko dato dalas 9 sa buntag Gian Navarro. Maguban-uban na sabtan ninyo hangtod alas 9 karong buntaga dinhi sa tong programa. Apan sa dili pa to sang ipadangat Sir Gian kining latest weather update. Kinsay naa sa tong linya Sir Gian? Si Ana Dumdum ato makauban from Pagasa Visayas. Good morning Miss Ana. Yes, hello. Good morning. Good morning sa atong tanang sa Tunti Paminaw. Makinatong weather update. Sa kasamtangan, northeast monsoon ang nagapektar nga to sa extreme northern Luzon. And sa atong focus weather for weather condition diri sa Central Visayas, makasinati nakatag generally fair weather gawa sa tsansa sa mga localized thunderstorms. Ingon man atong hangin kadagatan hinay ngadto sa kasarangan ng magawa sa labi. Kadagatan nato hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalon. And ato tayo gina-monitor nga bagyo nga naagawa sa tong area of responsibility sa kasamtangan. Kini siya na international name nga Fongwong, and mas ni kusog pa kani siya usa na karon ka severe tropical storm. Ana siya sa 1,500 kilometers silangan sa northeastern Mindanao and still gawa sa ato ang par. Iyang maximum sustained winds nasa 95 kilometers per hour dol sentro gusting na sa mabot og 115. Ginilihok kini na pa northwestward sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. Sa kasamtangan ang gilapdon sa iyang paghaguros kusog nga hangin mabot og 720 kilometers gikan sa sentro niini. Sa atong forecast outlook within the forecast period, generally kini si Fongwong mo lihok pa west northwestward and expected nga mas mupaduol and mosulod sa par karong gabi or ugma na sa sayo sa kabuntagan. Mawansod na siya sa par ato ni siya panganlan og bagyong uwan. Based sa track intensity, posibleng taas ang tsansa nga kini siya mas mupaduol sa nasod og mulanpol ngadto sa may northern or Central Luzon sa adlaw Lunes, and mas as magkapaduol siya mas makusog pa jud siya hantod mahimo pa siyang super typhoon category. Mo nang angay magpreparar ang especially sa mga lugar nga posibleng mapadulan or malabyan niining bagyo. Posibleng makaisa o wind signal sa karong as early as karong hapon in anticipation, especially sa mga eastern portion sa Luzon o sa pila ka bahin sa Samar provinces diri sa Visayas. Posible pod ang kadagatan na natin kasarangan ngadto sa balaron ang mga pagbalod and sinati ni siya dito sa may eastern seaboard sa Visayas as early as karong hapon or ugma. So naay posibilidad nga makaisa og gale warning in the coming days, especially sa ngadtong mga lugar nga mas dol sa bagyo. And mo kato atong tropical cyclone advisory issue karong buntag. Ang sunod tong advisory karong alas 11 sa buntag. Padayon tong pag-monitor alang sa mga warnings and advisories and para sa tong weather updates. Isa na dumdum kindi sa Pag-asa maayong buntag.
Dagang salamat Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa Visayas o pabilin mi mag-monitor kabahin sa updates anang bagyo unya nga uwan ma'am. Salamat ninyo sa diha sa Pag-asa. Okay, nya arita Sir Gian karon sa mga front pages sa mga lokal ug nasyonal nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, typhoon survivors need water, tools to rebuild. Sa Sunstar Super Balita, tulo ka sakop sa pamilya na ugkat na. Sa The Freeman, XX foreign travel assailed while state of national calamity declared. Sa The Freeman Banat News, manubag ang angay manubag, may singgit ni Governor Pambari 4. Sa Philippine Daily Inquirer, another ghost project, Bonoan probed anew. Sa The Philippine Star, BBM declares national state of calamity. Sa Manila Bulletin, Marcos declares national state of calamity due to Tino. Og sa Tempo, Tino's toll rises, 127 still missing as death count hits 114. Mao kadto ang atong mga dagko nga balita karong adlaw sa atong pagbalik Sir Gian, mga balita og pagisgot-isgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy og karon aniya ang kumpletong detalye sa ato mga balita karong buntaga. Nagguna sa ato mga balita, patayng lawas sa usa ka wa pa mailhing lalaki na palgan sa kadagatan sa lungsod sa Cordova. Usa sa gilantawng anggulo sa kapulisan, posibleng biktima tungod sa bagyong Tino tungod kay nagkalapok ang iyang lawas. Ang kasayuran niya to di Crystal Joy Felerca. Usa ka patayng lawas sa wa pa mailhing lalaki ang napalgan sa kadagatan sa barangay Buagsong, lungsod sa Cordova pasado alas 8 kaganihang buntag. Gibanabanang nagpangidaron kini og 35 anyos pataas. Gray nga t-shirt ug puwa nga short ang gisuot niini ug may tattoo sa tuo nga abaga. Matod ni Police Staff Sergeant Richie Abaw, ang investigator sa Cordova Police Station, nga nakadawat sila og report gikan sa usa ka mananagat kabahin sa ilang nakitaan nga naglutaw nga patayng lawas. Hinungdan nga niresponde ang kapulisan kauban ang Philippine Coast Guard Cordova Substation ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Gisuwayan pagsam sa mga otoridad apan naglisod sila tungod kay lawom ang maong dapit, maong nigamit na lang sila og motor bangka sa usa ka mananagat aron makuha ang patayng lawas. Moto ang bangka na ko may sakyan gapadong dito. May gisakyan bud padong pabalik. Patay gid ma'am, nag-cob siya. Napay t-shirt, napay short. Sa dihang nakuha na sa mga otoridad ang patayng lawas, wa kini mga samad apan may mga lapok pa ang bulsa niini. Nibutyag ang investigator nga ang maong dapit kung asa nakitan ang patayng lawas konektado sa kadagatan sa Talisay City, lungsod sa San Fernando ug Minglanilla. Maong usa sa ilang gitanaw nga anggulo nga posibleng biktima kini sa bagyong Tino tungod kay wa sila'y nadawat nga report nga adunay na missing sa lungsod sa Cordova. Sa kasamtangan, nakigalayo na ang Cordova Police Station sa mga police station sa naisgutang mga lugar. Para mga i-coordinate ang mga nearby municipalities o mga areas, especially ang kini nga nag-connected na mga sea waters para kung na-reported nga missing person sila,
mo match sa description sa atong na-recover nga cadaver, paibaw nila ang pamilya dayon para ma-identify ug ilahabid ning kaliwat. Ang patayng lawas gidala na sa usa ka punerarya sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing bahin, Gobernador Pamela Baricuatro nangayo og hustisya nunot sa kadaghan nga namatay sa bagyong Tino. Mudangop siya ni Presidente Bongbong Marcos aran sa kasudbaran sa mga flood control projects dinhi sa Sugbo. Ani ang dugang kasayuran? Ano man nga nahitabo ni nato karon inaani ang flooding ba? Nga grabe kayo massive ang flooding, unya flash flood, grabe. It's costing life. Kini na lang ang nimong pangutana ni Gobernador Pamela Baricuatro human hilabihang gikabalakan ang halapad nga pagguba nga resulta sa pagbaha atol sa pagigo sa bagyong Tino. Tungod dini, hustisya ang iyang gipangayo tungod sa kadaghan sa mga nakalas nga niabot na og 123 tibuok Sugbo base sa ihap gikan sa managlayang LGUs ug sa PDRRMO. Gitumbok ti Baricuatro ang mga palpak nga flood control projects o paghimo og quarrying operations ngadto sa mga agyanan unta sa tubig kung muuwan. Giangop hinuon sa gobernador ang pagsabot sa Malacañang bahin sa mga questionable flood control projects nga niresulta sa pagguba sa mga panimay ug uban pa. Responsible sa ang mga previous nako ng previous administration diri sa probinsya. Ano ni kasi I'm barely here for over 100 days. Na nga nung ingon ani niya itong flooding, earthquake we can understand, no? But kaning flooding na to, this could have been prevented. How come wala ni nila na nahimuag paagi before? They have been here for years, decades, here in Cebu. Sa nanglabay mga buwan, nakigalayon ang Kapitolyo sa National Bureau of Investigation 7 sa gihimong investigasyon sa mga proyekto. Nihatag ang Kapitolyo og mga mahinungdanong dokumento sa NBI aron matunol sa Independent Commission for Infrastructure ug sukit-sukiton isip mga ebidensya. DPWH nahatag po og data, so nihatag na po mi og date document kikisan sa NBI and then all other reports. So medyo sagol-sagol na gito. Higit-atan usad di Baricuatro nga wa nagkuwang ang Kapitolyo sa pagpangandam sa bagyong Tino, apil na ang mga LGUs gumuigo sa bagyo. Apan hilabihan ang iyang katingala gumikan sa kakusog nga uwan nga may resulta sa pagbaha nga may gibilin sa mong bagyo. Makigistorya si Baricuatro kang Presidente Bongbong Marcos Jr. ug mga adlaw aron ipadangat ang ilahang gibati human sa bagyo. Para na po, it's not enough na resilient ang mga Cebuanos. Justice has to be also look into nganong nahitabo ni karon tagaan tag justisya ang mga Cebuanos ug nganong nahitabo ni nato karon kaning flash flood diri sa tuang province. Navarro, CCTN News. Sitwasyon sa mga bukirang barangay sa Cebu City human sa bagyong Tino gisusi uban ang Philippine Air Force. Samtang nangayo og dinali ang tabang ang mga nanimuyo sa lungsod sa Balamban. Ani ang dugang detalye. Tuyong gisubay sa Cebu City Government ug Philippine Air Force ang kahimtang sa 19 ka mga bukirang barangay human sa pagkuso-kuso sa bagyong Tino. Gipanguluhan ni Consul Dave Tumulak ang pag-assess sa maong mga dapit sakay sa Black Hawk helicopter sa Air Force. Lisod ang agyanan sa managlayang mga barangay tungod sa mga pagguba sa managlayang infrastruktura na nga hulpang bahin sa karsada gumikan sa landslide ug uban pa. Base sa mga gipangtunol nga hulagway gikan sa LGU, adunay mga bukid nga nangapahak na gumikan sa wayhuno nga pag-uwan. Nagpadayon ang clearing operations ilabi na sa Trans Central Highway ug interior nga karsada aron daling mahawan ug makaagi ang ubang mga sakyanan. Apan bisan pa man, tumang kalisod ang nasinati sa mga nanimuyo sa kasikbit nining lungsod nga Balamban. Midangop sa Kapitolyo ang SK Chairman gikan sa Barangay Bayong aron isugilon ngadto sa kadagkuan ang ilang mga suliran human sa bagyo. Kinahanglan pa mutipas sa mas lagyong agyanan aron makaabot sa syudad. Gisaysay sa SK Chairman nga daghang mga tao sa ilang dapit ang hilabihang ka-isolated human gibagyo. Kung ari lang ka sa Patag, okay ra siya. Magyanat ka kung na mga relief operations na argi siya. Ari lang ka agi sa Toledo nga part, Kananaga via Toledo, padong Balamban. Kaya kung ari sa TCH, di gid siya magian. Mao nanawagan sila sa Kapitolyo nga kung mahimo dalion na ang clearing operations ilabi na sa mga agianan sa Trans Central Highway aron mas mapadali ang paghatag og tabang.
Nagmapasalamaton hinuon si Mayor Amos Cabahog sa tanang mga niabag kanila gikan sa relief goods hangtod na sa paghawan sa kadalanan ug uban pa. May pasalig usab ang Kapitolyo nga di gid nila pasagdan ng balamban ingon man ang ubang dapit nga giigo usab sa bagyong Tino. Laylahin man gud ang kanang kinahanglan because for example in some areas naka-prepare man sila food packs but what they need is sleeping mats or sleeping blankets so inana so muna ilang priority. Ang uban sad is naka-prepare og kanang food packs pero walay water so para muna ang importante we're able to communicate pero since we really understand with signal down, with power down, muna siya ang gibuhat na lang ganina sa again sa DRRM and our CPAC is individual na lang yun og travel. CCTN News. Samtang Lapu-Lapu City gipaubos na sa state of calamity subay sa naangkong kadaot tungod sa bagyong Tino. Nakaangkon kini og nagkadaiyang reaksyon labi na nga zero casualties ang maong dakbayan. Ang kasayuran niya ni Crystal Joy Filerca. Gipaubos na sa state of calamity ang Lapu-Lapu City kagahapong adlaw. Kinihuman na pasara sa konseho ang resolusyon nga gipangamahanan ni Konsehal Marciano Alforque nga mo'y chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management sa pagdeklarar sa Lapu-Lapu City nga state of calamity tungod sa gibiling kadaot sa bagyong Tino kung diin usa ang dakbayan sa gipaubos sa signal number 4. Apan nakaani kini og pagsaway tungod kay zero casualties manunta ang dakbayan sa Lapu-Lapu apan nganong gikinahanglan nga magdeklarar og state of calamity. Mato ni Konsehal Alforque nga ang ilang gibasihan mao ang assessment og rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council. Tungod kay bisan og zero casualties ang dakbayan sa Lapu-Lapu, apan ubay-ubay nga mga balay ang nakaangkon og kadaot. Gani aduna gyoy mga na totally damage. Sa ilang datos, moabot sa 31,000 ka mga individual ang nibakwit sa 91 ka mga evacuation centers. Aduna usab 3 ka mga tunghaan ang natalang may nangaguba. Lakip sa nakaangkon og kadaot ang mga government buildings nga mao ang City Hall, City Auditorium ug ihawan sa dakbayan. Naapektuhan usab ang panginabuhian sa mga residente, ilabi na gyud sa mga mananagat tungod kay nangaguba ang ilang mga fish cages ug nangamatay ang mga isda. Samtang nihatag usab og pagpasabot ang chairman sa Committee on Finance and Social Services nga si Konsehal Annabeth Quezon nga kinahanglan usab ang pagdeklarar og state of calamity aron nga magamit ang Quick Response Fund. Ang katupang paggamit lagi sa atong 30% Quick Response Fund because the barangays cannot utilize their QRF if there is no declaration also. So mag-agad man ang barangay sa declaration sa syudad pod before they can utilize their 30% QRF. Now karon ang mga barangay tungod sa ilang pagpangandam, tungod sa nahitabo nga daghan ang nibakwit sila pud in taon ang kinahanglan pud nga makagamit og kwarta. Sa kasamtangan, ang Lapu-Lapu City adunay 54 million pesos nga Quick Response Fund ug dinhi kuhaon ang mga gastuhonon alang sa paghimuon nga recovery ug rehabilitation. Nitataw si Konsehal Alforque nga usa sa ilang siguroon nga matarong sa paggasto ang Quick Response Fund. Kasi una-una sa mga katawhan, korupsyon, actually ang ato agit sang gikuan ma'am nga ang naamang gani kanang calamity fund nga magawas kinahanglan nga on purpose gid ma'am o kisa gitoy nagkinahanglan gid sa mao nga tabang ma'am rehabilitation ma'am. Dugang usab ni Konsehal Quezon nga karong gipaubos sa state of calamity ang syudad, mamonitor ang presyo sa mga pamaliton ilabi na nga aduna na sila'y nadawat nga report nga ni mahal ang mga pamaliton sa merkado. Samtang ang mga upunganon usab mamahimo nang maka-apply og calamity loan sa GSIS, SSS, Pag-ibig ug uban pa. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Makato mga naguna mga balita nga nahipos sa CCTN News Department inyo ka na nakita kagahapon sa Saire 47 matag alas 5 hangtod alas 6 sa gabi. So lahos-lahos sa ta attorney. Okay. So unsa may ato mga panghisgutan karon Sir Gian? Ang trending topic ron. Ang trending topic gyapon karon katong mga katong mga nagbakasyon dito sa sa London ug sa United Kingdom murag sana all fresh from London. Pagtugpa kay murag ang nabagtan ang mga constituente man Sir Gian nga nagkalapok nga nagbarag-barag tungod sa mga baha. So kani murag sa ba ni Sir Gian mas controversial pa ni sa mismo sa flood control project kay akong pangutana ni Sir Gian
nagunsa sila didto sa London ug sa United Kingdom nga sila mang halos tanan nga mga mayor sa 5th district og napagani usa ka provincial board member gikan sa 5th district. Nakay ikaw Sir Gian, ikaw ang imong beat is Capitol man jud. What can you share with us about aning ilahang lakaw? Okay, base sa mga insider sources, allegedly, katong mga opisyal, to aragid sila sa London, darigid na to na ibawaan from some insider sources, pero wala pa kain ako maklaro kung una, personal funds bagid na nila, or di ba ka, nabakahay nagpundo nila ato ni Jan, o di ba ka, unsa gyud ang ilahang itinerary or kung na sila gikatagbo kinsa man manay sa pagkakaron wala pa gyud maklaro. And to be fair man sa Attorney Jan, no, kani nga mga opisyal sa 5th district ang mga mayor along with the board member Red Duterte, sige to na lang nanganlan kay nakita naman sa publiko ang Travel Authority na file na siya, na-issue siya, naduso na nga to na sa buhatan sa gobernador September pa. September pa di ay Attorney John Onya na-aprubahan gyud na siya. Pero in fairness, sama lang ani Attorney no, kining si Mayor Dotilios gikan sa lungsod sa Bourbon. In fairness no, October 27 pagkabati pa lang na ay moabot nga bagyo sa Sugbo, dali nun siyang ni luwat og cancellation for travel authority, bali nihatag siya og abiso ngadto sa Kapitolyo for the reason nga una calamity og ikaduha mas matutukan niya ang kahimtang sa mga residente didto sa lungsod sa Bourbon. So mo nay stark contrast Sir Gian. Nay usa ka mayor nga apil unta, I don't know kung apil because umta kahibaw kung nagdungan ba gyud sila, but nay mayor si Bourbon Mayor Nico Dotilios nga naawta siya opportunity nga mukuyog or moadto sa United Kingdom kay doon na siya travel authority, pero pagkadungog niya nga naay nagsingabot nga bagyo, so iyang gi-revoke, iyang gi-cancel ang iyang travel authority Sir Gian. Samtang kining uban nga silang Honorable Andre Duterte nga membro sa Junta Provincial sa 5th District Yapo ni siya, si Greman Solante nga mayor sa Tudela, si Alfredo Arqueliano Jr. nga mayor sa San Francisco, Cebu sa Camotes, si Avis Ginoo Monleon nga mayor sa Katmon, si Felijor Quino nga mayor sa Compostela, si Aljo Fernando Frasco nga mayor sa Luan, ug Attorney Manuel Santiago sa Pilar Camotes ug Edgar Rama sa Puro Camotes. Sila Sir Gian mao ni ang imong giingon nga nahatagan og authority to travel. In fairness, wa ta kahibaw kung nidayon ba gyud ni sila o di, basta naa sila authority to travel og wala say document nga sama natong atong nakuha from Mayor Dotilios nga gusto nila ipa-revoke. So the presumption is basig ni adto gyud sila Sir Gian. Kay ang ilang pananggid manggod-an ni Attorney John kaning wala sila diri sa Cebu from dates nga November 1 to November 7. Base na sa ato nga na-interview ngadto ni Attorney Resty Arnaiz ang legal counsel sa Governor's Office. And then pag-check sa maong mga dokumento ng Travel Authority na muuli og 7, muuli og November 11 na attorney. And then hantod nga mo na una na wala na mention ni wala or nagdumili sa paghatag og dugang pa nga mga detalye kung kinsa na sila or kung ni biyahe bagyod sila si Attorney Resty hangtod nga wala gid gi-confirm from the side of the Governor's Office kung ni biyahe bagyod na sila bisan pa man sa pagduda karon ngadto na sa publiko. Okay, so kana tanawon sa dato kay so far murag wa tay nakadungog nga dunay ni issue and all, but kani Sir Gian tan-aw nato ni kung unsa sad ang ilahang mga explanation no kung in the first place kung niadto ba gyud sila kay kani manggong right to travel Sir Gian, this is constitutionally guaranteed. So it doesn't matter, it doesn't mean nga kung public official ka
bisa pag public official ka, basta wala like court order nga that prevents you from traveling abroad, then you should be allowed to travel subject to these kaning mga rules and regulations sama aning pagpangayo og authority to travel. So wala tay question dihang dapita, Sir Gian. Ang atuan lang, Sir Gian, is do na by propriety. Makiangayon ba alang sa usa ka public official nga nakahibaw ka nga nay nagsingabot nga bagyo, nakahibaw ka base sa mga forecast sa pag-asa nga posible nga moigo sa Central Cebu, and yet you pushed through with your travel. And ikaduha, Sir Gian, nga question nga nagtangag og ikaduhang ganti ang mga netizens ang utana. Nag-unsa mo dito sa London? Uy, nag-coffee mo dito sa London, nag-team building mo dito, nga puro man mo taga 5th District. Tulo raman ka mayor, ang unsa man wala na mention diri nga mayor, mayor sa Carmen, katong mayor sa Bourbon og napa ba, Sir Gian? Mayor sa Danao. Danao, oo. Mas gitutukan gyud nila ang kahimtang. Kami mga Capitol reporters kagahapon, we tried to contact those mayors nga sige, let's say allegedly wala diri sa Cebu, kisuya na namo ga contact pero wag gid sila ni tubag, wag gid sila ni tingog attorney. Okay, so let's leave it like that, Sir Gian. Bukas masadang ato ang ang atong channel alang sa pag-air sa ilang side kung doon na sila ipadangat nga information about ana. Pero sakto to imong giingon, Sir Gian, nga karon murag dili sa kita mo focus ana kay di apat gi atubang nga baha. Nay ubang mga lugar dinhi sa Cebu, Sir Gian, nga hangtod karon nangayo gyapon sila pagpakitabang party og clearing. Ang ato mo na report, Sir Gian, Metro Cebu. Pero dito nga sa western side, Sir Gian, sa atong probinsya sama sa kaning lungsod sa Balamban, Dakbayan sa Toledo, mga Asturias area, unsa may mga kalambuan dito, Sir Gian, kaya naamang kuno dito'y bukirang bahin sa Balamban nga isolated yapon ang karon. Okay, Attorney John, ang among those areas sa Midwest Cebu, ang usa sa mga pinaka-naapektuhan ang lungsod sa Balamban, grabe man gyud ka isolated. But in terms with the other areas, let's say dito sa lungsod sa Pinamungahan, walay mga natala nga casualties, kaluoy sa Ginoo. So safer gyud ang ilang mga tao. Ang lungsod sa Balamban mo ay lisod gyud kaayo. Sa ato ang pakisayod ngadto sa nato ni Ma'am AJ Orong, the Provincial Information Officer, and hinabi na namo ang SK chairman sa Barangay Bayong, ang pinakauna gyud nga concern kinahanglan ma-clear gyud ang Trans Central Highway aron nanay aron mapadayon ang mobility sa mga sakyanan, mga responders o gauban pa. Kung sa patag-patag gabahin is medyo okay na, pero ang mga nasa bukid-bukid ga area mo na ilisod gyud kaayo, isolated pa gyud na sila kay na mga naigo sa landslide, ni mga natumbahan og mga kahoy o uban pa. Mga grabe gyud ka challenging ang gibuhat sa mga MDRRMO teams aron sa pagpakisusi. Gani sa online post ni Mayor Amos Cabahog nga 24 hours nang nagsubay ang mga sakop sa MDRRMO sa pagpakisusi sa kahimtang sa up to barangay or up to sitio level aron masuta kung nabakay mga nangatanggong. And in fairness usab, niabot naman usab o ganam-anam ang tabang una gikan mismo sa Kapitolyo na nadawat na nila ang food packs ni augment usab ang uban pang mga otoridad, ang Philippine Air Force na didto. Gani ang mga drone enthusiasts, Attorney John, they offered their help sa magpahigayon og aerial inspection using their drones aron pagpakisusi sa kahimtang sa uban nga mga bukid-bukid ug mga lagyong bahin, not only in Balamban, apil na ang iyahang nga mga neighboring areas sa probinsya. Kay of course kani nga mga area, Sir Gian, no, kay may pagka duna sila mountainous terrain nya tungod sa na-focus sa diri sa Metro Cebu, kay grabe man sagid ang kadaot dinhi sa Metro Cebu, wala nato na na paglantawan nga duna sa dae didto, and then sama sa imong giingon medyo isolated pa kay murag so far wala pay report nga nag-ingon nga cleared na totally ang Trans Central Highway nga mao'y pinakadali
og pinakasayon nga access ni ining mga gikan sa diri sa syudad sa Sugbo padung na didto sa Midwest nga naa ang lungsod sa Balamban, Asturias o mga dakbayan sa Toledo ngadto na sa Pinamungahan. So ato ang may unta Sir Gian nga matabangan sa dang ubang mga residente didto no, especially kay kaning na ako'y kaila sa didto nga ni chat nga as of karon bag-o pa na balik ang signal, then intermittent pasad ang signal, and then wa pasad na fully restore ang ilahang kuryente Sir Gian, so lisod jud ang communication. So in fact naa pa kunoy mga gipangpangita nga lawas kay naamang kuno ito'y usa ka community didto sa bukirang bahin sa Balamban nga kining na wipe out sa gyud tungod sa pagsaka sa tubig. So ato lang sa panghinaot nga unta mahatagan sila og igo nga atensyon sa Sir Gian. Ni pasalig man usab ang Sebeco ngadto sa Balamban LGU nga the earliest possible nga mabalik yun sa hinay-hinay ang supply sa kuryente is on Saturday. And good thing nga nabalik ang yun ang signal so that ang mga ana sa command center dito sa lungsod sa Balamban, even si Mayor Kabahog makapadayon gyapon sa ilang communication, ma-update nila nga to sa Kapitolyo kung unsa man ang ilahang mga ilang kahimtang dito aron sa ingon nga aron daling in fairness sa habig sa Kapitolyo sa Emergency Operations Center kung galing ni kung mangayog tabang ato sa mga hingtungdang nga otoridad at least nito man og nakaresponde usad na sila Attorney John. Nindot sad na. Yari ta Sir Gian kay napamtay gamayng oras nga nahabilin. Karon unsa may expected nato nga developments karon Sir Gian sa kabahin sa ato ang pag-address aning flooding concern kay una ni ingon ni demand nato si Governor Pamela Baricuatro nga we demand for justice kay kini nagkadaghan. Imagine ang last count 123 ba to Sir Gian ang patay and counting daghan pang mga missing. So karon unsa may expect nato nga development Sir Gian karong adlaw? Okay. Karong adlaw na mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iyang bisitahon karong adlaw ang mga naapektuhan sa Bagyong Tino. Una moadto siya dito sa Kutkut Liloan. Onya ni kahuman iyang pakisusihon ang Mananga River sa dakbayan sa Talisay og iyahang subayon usab ang kahimtang sa mga evacuees dito sa Talisay City. Una pa siya mo adto sa Kapitolyo alang sa situation briefing. Iyang pakighimamaton ang mga local officials dito. Kuyog usab ang mga cabinet officials ang naa para hisugutan kung unsa pay mga dugang pang mga problema and unsa pay dugang pang abag sa gobyerno nga ilang mahatag. Gani kung may numduman ang karon nga gipaubos sa National State of Emergency gumikan sa epekto sa Bagyong Tino and isip pagpangandam na usab sa Bagyong Uwan nga moigo dito sa Luzon ni hatag ang Office of the President of Financial Assistance ngadto sa mga LGUs. More or less 700 to 800 billion pesos ang probinsya sa Sugbo usa sa mga makadawat og dako-dako nga financial assistance worth 50 million pesos gikan sa Office of the President. So katong mga nagsigig bash diha no sa presidente, this is not to defend the president of course, pero namang goy maingon nga wa kunoy gibuhat sad ang national government dili na tinuod kay naa may aid nga gihatag sa probinsya sa Sugbo ug sa mga LGU sa Sugbo nga apektado dili lang ni ining maong typhoon but also gikan sa katong linog nga mitayog sa dito sa Northern Cebu. So naay aid but of course an-awon sila nato ni kay ang Kapitolyo masad padayon nga ni dawat sa donations gikan sad sa mga uban pa nga mga publiko o pribadong sektor aron sa pagtabang kay daghan yung kaayog tabangonon Sir Gian. And in fact abli na naman gidron ang Kapitolyo alang sa mga mo-donate cash and in-kind donations. Dunay awhag no ang Kapitolyo alang sa mga dunay mga tagdinaghan nga mga nga in-kind donations whether ready to eat ka pagkaon or tubig ato na lang i-donate ihatag dito sa ilahang warehouse sa Kapitolyo nga nasa Mveles Street, Cebu City. Kung mga ginagmay man lang naasab sa kanay gibutang nga tulda dapit sa entrance sa Kapitolyo. And
sa gihapon alang sa mga in-cash donations, you may now check sa Facebook page sa Cebu Province kay na dito ang kumpletong detalye kung saan pag-donate, ang saan pagkuan sa cash donations, and kinahanglan gyud nila nga i-account ang matag donations kinahanglan para Cebuan, and lain nila nga awhag sa nina. Kung mahimo ayon nang ukay-ukay kay lusod na kanang kaya pa nga masuot nga sa nina kanang let's say bag-ong nilabhan pwede pa na nga manay masulob nga to sa mga apektado kay sa ilahang nga pag-assess nila nga Governor Baricuatro as well as sa masakop sa Cebu People's Action Center nga to sa mga nabahaan, Attorney John, kasagaran sa mga namakwitito gipangtugnaw wa pa ilis kay lagi tapot lawas man ang ilang dila, wala pa gid nila masalbar ang ilahang uban pa nila mga gamit gumikan sa kagrabe sa kanang flash floods, Attorney John. So kana Sir Gian, nya dayon before tama na milit Sir Gian, no, kay ako lang ning ipasupot kining murag public service announcement kay kami sa Integrated Bar of the Philippines Cebu Chapter, Sir Gian, ni organize sad ang atong IBP Cebu Chapter og usa ka calamity legal aid diha sa Talisay City karon og ugma. So kung kinsa kadtong dunay mga gusto nga magpa-draft o magpanotaryo sa ilahang mga affidavit of loss, affidavit of damage, affidavit of insurance claims o uban pang any typhoon-related documents nga nawala tungod sa bagyo, so andam og tagana ang atong mga kaubanan sa IBP Cebu Chapter. Karon Friday, November 7, naa sila sa San Isidro Barangay Hall diha sa Talisay. Nya ugma November 8 adto sa Talisay City Central Elementary School magkita-kita ta diha alang sa Calamity Legal Aid sa IBP Cebu Chapter. Nabay mga pangayong requirements ana para ma-process ang ilang notaryo, Attorney? Naa kay kung magpanotaryo ta kinahanglan ta makapresentar og valid government issued ID, pero kung nawa sad tungod sa baha, Sir Gian, walay problema, magdalang ka didto og kining duha nimo kasilingan nga nakailan nimo og dili nimo related by blood. So imo ipresentar didto sila kung naa sila ID, sila ang pangayuan og ID kay para maka-vouch sa imuhang identity nga ikaw na. Indot tigid, Attorney John, kay naidaghang mga kinahanglan mapa-insurance claim sila mga sakyanan and ila siguro appliances or ilang nga mga uban pa nga mga gamit-gamit, Attorney, para makaproseso na gid sila. So this is a good news. Okay, nya napupos na tong oras dinhi sa programa, Sir Gian. Ato sang tan-awon unsay giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ngayon, ang pag-umol sa kiniyas kabataan, anak yun magsugod sa iyang panimay. Busa ang ginikanan dako kayo o katungdanan ngadto sa ilang mga anak. Aron kini, dili masaag sa hiwi nga dalan. Sa Mateo 10:34 na gihon, ayaw ka mo pag-una-una nga miyani ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko o dili espada. Buos sa kinanglan nga ampihan nato ang atong matag pamilya. Sa Mateo 10:35 mingon pagayod ang labing mangilad nga kaaway sa tao mura ang iyang mga sayop sa iyang kaugalingong panimay. Busa mga igsoon, ayaw hatagi o kahigayunan ang kaaway aron makalihok diha sa atong pamilya. Kay sa atong unyang intensyon nga mualagad sa Ginoo, mahitimpuak ang atong pamilya sa kadautan. Kinanglan nga kamao kitang bahig sa atong oras. Doon na kita oras sa atong pamilya, oras sa pagnginabuhi, o oras sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ug dili mayong pagka-balanse kining butanga, natural nga kasamok kayo ang may tabo. Ug delikado nga mao kini ang gamiton sa kaaway aron mabungkag ang atong pamilya. May suon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo. Nini mo sa kaminungdanon nga butang.
itahan namo kanimo ang among pamilya, ang among oras ug ang tanan namong gibuhaton, aron imo kining ayohon sa pagpahigayon sa husto. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Mo kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may hingpit nga nagtapos sa atong tulumanon karong buntaga. Sa dili pa ta manamilit Sir Gian ato sang pasalamatan kay musunod ang Philippine Airlines. Daghang salamat Arsobispo Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Nya salamat sab sa amo ang news manager nga si Cap Dennis Tabar, ingon man atong mga kaubanan sa TOC sa atong technical team, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel og Miss Joanne. At ang mga kaubanan sa news department, sila nga Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond ug diri sa studio si Ferdy Katubay. Nya daghang salamat sab ninyo nga nakig-uban kanamo karong buntaga. Sa nga ni partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Ako sab si Gia Navarro. Mag-amping tantanan, God bless us all and keep safe as always. Bangon Cebu, #Justice for Cebu. O nya 48 days na lang Sir Gian, Pasko na gyud. So let's keep our hopes alive. Nya makita-kita lang sa taugma din sa Lunes. Dinhi sa tong programa Matag Buntag ang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, naksunta ang kahayag nga nagsuti. Usa ka pagtuo